এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে গোমতী জেলায় জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শুক্রবার গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক আইপিএস অফিসার অনুরাগ, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন মহকুমার পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে দুই জেলার পুলিশ প্রশাসনের মতে সমন্বয় বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনী চলাকালীন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা আগে ভাগে রুখে দেওয়ার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সীমান্তবর্তী এলাকা স্পর্শকাতর ও বুথ ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন, টহলদারি বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুয়ো খবর ও গুজব রুখতেও বিশেষ নজর রাখা হবে। প্রশাসনের দাবি, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। जो 12th को एडीसी इलेक्शन है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, और उसके लिए त्रिपुरा पुलिस ने पूरी तैयारी की है। हमने फील्ड में अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, और उसके लिए अलग से हमने एक रणनीति तैयार की है, जिससे कि जो ये इलेक्शन है, प्री पोल पीरियड, ड्यूरिंग इलेक्शन और पोस्ट पोल पीरियड, ये शांतिपूर्ण ढंग से हो। और उसके लिए हम रेगुलरली सभी एसपीज, पीएचक्यू के ऑफिसर्स रेगुलरली हम लोग डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो आज यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, गोमती और साउथ डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड पर क्या हो रहा है और किस तरह से हम यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। तो हम पूरी स्थिति को रिव्यू करेंगे और अगर फर्दर कुछ स्टेप लेना होगा वो स्टेप लेंगे। लेकिन मैं सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि हम पीसफुल, फ्री एंड फेयर हास्तेनि जत लुकुरगनो उइलाव खुलुमैया फारो जोंनि टिटि एडिसिनो प्राय 4.5 बोसोराव उइ लुकुरग महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों टिटि एडिसि चालाव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै जतनो खा काहाम दै खुलुमैया फारो लेखे हामबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि टिटि एडिसि जोंनि लिमिटेड फान्ड